आमार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आसामर प्रेस नोट आपलोকক जनाबले विचारिছোঁ और मैं प्रेस नोट तो गाई दिছোঁ। CID Assam registered a case against teachers who obtained appointment based on forged TET certificates by CID PS case number 10/2021 under section 120B read with 420, 467, 468 and 471 IPC on 3rd October 2021 against 36 teachers who have got appointment in the BTR area based on forged and fabricated documents. These accused have got generated forged TET certificates as if they have qualified the exam and submitted them to the Director of Education Kokrajhar and got appointment in the schools of BTR. Based on this information, a detailed inquiry was conducted to verify the genuineness of the allegations. On the findings, the allegations to be true, the Honorable Chief Minister of Assam has directed CID Assam to register a case and investigate the same. Accordingly, this case was registered and special operations were launched in various districts of Assam to trace the accused. Several accused have been brought to CID headquarters from various districts of Assam for interrogation and verification of documents. The investigation conducted so far revealed that forged TET certificates were submitted as if the accused has qualified, even though the accused has actually failed in the test. In some cases, fake roll numbers have been used, and in some cases, roll numbers of successful candidates were misused by unsuccessful candidates for generating forged certificates. The candidates have dishonestly and fraudulently obtained appointment letters, thereby causing long-term impact on the state's education system, which will adversely impact the careers of several innocent students. To curb this menace and to clear this system, the Honorable Chief Minister has given clear instructions to register a case and investigate the allegations. The investigation is continuing and a special investigation team of CID has been formed for this purpose. The arrested accused are being produced before the court after medical examination and police custody is being sought. Investigation to unearth such organized syndicates, if any, operating in various regions of the state of Assam is under progress. It will press note. আপোনালোকক অসমীয়াত মই কিছু কৈ দিছোঁ। টেট কোৱালিফাইড হিচাপে দেখাই পেলাই বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰি থকা খবৰটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু তেখেতৰ আপাহতে CID পুলিচ ষ্টেচনত কেছ ৰুজু হয় আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ভালে সংখ্যক একিউজক ইতিমধ্যে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু ভালে সংখ্যক একিউজক আমাৰ CIDত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আছে। এতিয়ালৈকে 9 জনক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল আৰু ভালে সংখ্যক আমাৰ CIDত এতিয়া মাৰাথন জেৰা চলি আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোককো আদালতৰ ওচৰত চপোৱা হ'ব। এতিয়ালৈ আপোনালোকক আমি এইখিনি জনাব পাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আকৌ বিতংভাৱে জনোৱা হ'ব। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় স্পষ্টভাৱে আদেশ জাৰি কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ বেআইনী দৃষ্টি থাকিব নোৱাৰে আৰু বেআইনীভাৱে কোনেও কোনো ধৰণৰ চাকৰি লোৱাৰ যাতে প্ৰৱণতা কৰিব নোৱাৰে।
আমি BTRত মাত্ৰ সীমাবদ্ধ থকা নাই, তদন্তটো গোটেই অসম হিচাপে হৈ আছে। আমি 21 জনক এতিয়ালৈ আমি আনিছোঁ আৰু অনুসন্ধান সাপেক্ষে আৰু বহুতো পাইপলাইনত আছে। এইটো তদন্ত অগ্ৰগতিত আছে, মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আছে। যি ধৰণে জেৰা আগবাঢ়িব, যি ধৰণে অনুসন্ধান আগবাঢ়িব, সেইধৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে সবিশেষ গম পাই থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আকৌ বিতংভাৱে গম পাব।